adjust tag brake sa handbrake ah. Sandra, labaw ka man kang kuya Sandra, busiron mo kami mo Sandra. Naman pagat nito sa handbrake eh. Guys. Ha? Naka-down na prof na. Idaw na ko ha. Oh. Handbrake dah prof. Oke na. Ha? Hindi na kayo ha. Tungan siya. Hindi na kayo pull. Oke.